Kaya mga drama ani nila. Okay. Dua-dua mga bata ito. Taka naman. Happy birthday. Happy birthday to you. Ano siya? Ay, asa ka kagiliwat? Ay, turun po na si alin na may ito si Aa. Ha? Yummy. Alin na? Ay, yummy. Special award goes to I love my manita. Yes, I do. I love my manita. I love. Dako rin bono si Tita. Dako. Makabog itong kananani. Kalisot na guys. Okay, picture. Wow, College Spring. Thank you. College Spring, brought to you by Napa. Wow, unique mo. Huwag ka kayong kampay. Kung sa may qualification para may mukuhan. May mga mama. Ay, lola. May qualification. Wow. Thank you. Kami bonus na Maya. Makaukaw din tayo ka. Makaukaw itong tanan. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Oh, happy birthday, Mano. You're so tigulang na. Smile ba? 1, 2, 3. Okay na. Sa among mga panlawas, ingon man sa sigli, nagabiyahin dito sa pulan. Hinaot nga yung pasensya, Lord, uban ka nun na yung kaniya. Hati-hatag pag-ihaw mga panalangin. Ubanin ko silang pag-agto sa pulan. Nagabantay ka niya sa kanungan. Tininda na ng pasalamatan sa mga ng Jesus. Ito manuluwas. Amen. Happy birthday. Second birthday. Ay, video man day, wait lang. Hey to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Gian. Happy birthday, Gian. Sa wish na yun na. Sa wish mo rin ako. Maka-iPhone 16 Pro Max fully paid. Maka-iPhone 16 Pro Max fully paid. Adi siya ganan, ana. Mandaw, wish daw niya nga Logitech daw. Happy birthday to you. Wish daw niya kay Logitech. Ha? Sa wish niya? Logitech. Sa PS4 daw. Yay!